बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं इल्म सर्फ अव्वलन और उसमें हम माशाल्लाह से हमारा इसम फेल हर्फ कंप्लीट हो चुका है। हम फेल कर रहे हैं और फेल में मारूफ हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे फेल की जो हमने पिछले 2 वीक्स में की है। फेल के साथ हमने ताकीद की जो नफ़ी होती है यानी ताकीदन नफ़ी जो की जाती है वो 2 हुरूफ हमने पढ़े। एक हरफ नासिबा था और एक हरफ जाजिमा। नफ़ी ताकीद बलन और नफ़ी ताकीद जहत बलम की गर्दानें हमने की। इनके बनाने का कायदा हमने किया और आज हम पहले इसके ये हमने किया था मुज़ारे मारूफ पर। ठीक है, ये हमने मुज़ारे मुस्बत या मुज़ारे मारूफ कह दें उस पर किए थे दाखिल। आज हम जो हमारा कायदा है इसी लन को और लम को हम फेल मुज़ारे मजहूल पर दाखिल करने का तरीका सीखेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका जो हमने पहले मारूफ तरीका पढ़ा था उसके ऊपर दाखिल कैसे किए थे थोड़ा सा आपको रिकैप दूंगी उसका। लन मुज़ारे मुस्बत के शुरू में लगा देने से और वाहिद मुज़क्कर गायब के जितने भी सीगे हैं यानी वाहिद मुअन्नस गायब का, मुज़क्कर हाजिर का और मुतकल्लिम का, दोनों सीगों में आखिर पर हरफ की बजाय पेश जहाँ जहाँ पेश थी वहाँ पर 7 सीगों से जहाँ जहाँ पेश थी वहाँ वहाँ नसब दे देगा और 7 सीगे जहाँ पर नून एराबी था उसको हमने नून एराबी को हटा के वहाँ से हमने उसको जज़म दे दिए। ठीक है, और 2 सीगों जहाँ जमा मुन्नस के थे वहाँ पर हमने उसको एज इट इज छोड़ दिया। बस ये था हमारा नफ़ी ताकीद बनन। इसका इफ़ेक्ट क्या था कि क्या करता है, ज़ोरदार नफ़ी पैदा कर देता है मुज़ारे पर और साथ में उसको नसब दे देता है। अब इसकी नस्बी हालत जो थी वो क्या थी हमने गर्दान की इसकी। फेले मुज़ारे जब खफीफ होता है तो मुज़ारे की 3 किस्म के सीगों में जो तब्दीली वाक़ई होती है वो दर्ज झेल है। वो पहली किस्म के सीगे जो होते हैं जिन पर लाम कलिमा पर आने वाली जो पेश होती है उन पेश को हटा के उसको ज़बर में बदल देता है। जैसे हमारे पास था फेले मुज़ारे में यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। तो इसको क्या करेगा, लन जैसे ही इस पर दाखिल होगा तो इसको यफ़अला, लन यफ़अला, लन तफ़अला, लन तफ़अला, लन अफ़अला और लन नफ़अला। बाकी जो हमारे सीगे थे नून एराबी वाले, दूसरी किस्म क्या होती है, दूसरी कैटेगरी जिनके आगे नून एराबी मौजूद होता है, जो कि हमारे 7 सीगे थे यफ़अलानी, तफ़अलानी, 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 यफ़अलूना, तफ़अलूना और तफ़अलीना। इन सब सीगों को ड्रॉप करके जैसे ही लन लगता है तो लन यफ़अला, लन तफ़अला, लन तफ़अला, लन तफ़अला, लन यफ़अलू, लन तफ़अलू और लन तफ़अली बन गया। फिर हमारे जो जमा मुअन्नस के 2 सीगे थे गायब का भी और हाजिर का भी, तीसरी किस्म यानी तीसरी कैटेगरी इन दोनों सीगों की थी। बस जो मुअन्नस के 2 थे एक गायब और हाजिर का वो अपनी जगह एज इट इज ऐसे ही लन यफ़अलना, लन तफ़अलना। कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो मुज़ारे के शुरू में आ जाएं तो मुज़ारे को खफीफ कर देते हैं और उनमें से काफ़ी सारे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी हमने जो किया है वो सिर्फ लन है, बाकी भी होते हैं लन, अन, कई, इज़न, हत्ता और ली। तो इंशाल्लाह ताला जो हमने अभी किया है लन, ये हरफ अपने आप से यानी कुछ जो इसका इफ़ेक्ट है वो क्या है, इसका इफ़ेक्ट कि हरफ लन के अपने कोई अलग माना नहीं होते, लेकिन जब ये फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो जाता है तो फिर इसके 2 तरह के माना की तब्दीली कर देता है मुज़ारे को। एक तो ये कि इसमें ज़ोरदार नफ़ी का मफ़हूम पैदा कर देता है, वो क्या होता है, हरगिज़ नहीं। ठीक है, और दूसरा उसके माना मुस्तकबिल के साथ मखसूस हो जाते हैं यानी फ्यूचर के साथ, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के साथ इसको मखसूस कर देता है। अब यही 2 बातें आपने फ़ेल मुज़ारे मारूफ पर अप्लाई की थी, इसके माना में यही किया था हमने। वैसे मुज़ारे का माना होता है यफ़अलु का माना होता है
کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مذکر، اسی طرح پوری گردان کے معنی ہم کرتے ہیں. تو جب لن لگ جاتا ہے لن یفعل، پھر معنی ہو جاتا ہے وہ ہرگز نہیں کرے گا. ایک تو ہرگز نہیں لگ جاتا ہے اور دوسرا کرے گا، کرتا ہے والا معنی اسکپ ہو جائے گا، بس وہ ختم، اس کا ایفیکٹ ختم، پھر کرے گا کا معنی آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس اس کی 2 پوائنٹس جو تھے وہ مین آپ نے نوٹ کیے. اب یہی آپ مجہول کے لیے بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا جو کیا تھا وہ ہے لم. لم جو تھا وہ ہمارے پاس حروف جازمہ میں سے ہے جو کہ مضارع کو اخف کرتا ہے. مضارع مثبت کے شروع میں لم لگا دیں گے اور جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش آ رہا ہوتا ہے اس سے ہم نے کیا کیا، لن کے ساتھ ہم نے نصب دے دی تھی، تو یہاں پہ ہم جزم دے دیں گے کیونکہ لم جو ہے وہ جزم دے دیتا ہے اگر حرف علت نہ ہو. ہم نے ساتھ یہ چیز نوٹ کی تھی کہ اگر حرف علت کیا ہے، جو واولز ہوتے ہیں واو الف اور یا، یہ تینوں اگر ہوں تو پھر ہم ویسے ہم ینصرو سے کیا کرتے تھے، لم ینصر. اسی طرح سے یضربو سے ہم نے لم یضرب. لیکن اگر حرف علت آخر میں ہوں تو پھر ہم نے ان کو گرا دینا ہے. جیسے ہمارے پاس یدعو تھا، اگر ان کیس ہمارے پاس یدعو یعنی واو آخر پر آ رہا ہے، حرف علت ہے، تو ہم نے اس کو یدعو، بس واو ہم نے سکپ کر دینا ہے اور آئین کے اوپر جو ضمہ تھی ایز اٹ از اس کو چھوڑ دیں گے، لم یدعو کر دیں گے. اگر یا ساکن تھی ہمارے پاس یرمی لفظ ہو، اسی طرح سے جتنی بھی یا ساکن جن حروف کے جن الفاظ کے آخر پر تھیں تو ہم نے اس کو لم یرمی، صرف ہم نے لم لگے گا تو ہم نے اس میں حرکت باقی چھوڑنی ہے، آگے سے جو حرف علت تھا اس کو ہم نے گرا دینا ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس لفظ تھا یخشا، الف مدہ تھا ہمارے پاس تو ہم نے لم یخشا، الف اس کا سکپ کر دیا، بس صرف زبر اس کی رہنے دی. باقی 7 صیغوں کے جو آخر میں اعرابی ہوتے نون ان کو گرا دینا ہے اور جمع مؤنث اس میں بھی اپنی جگہ سالم رہتے ہیں جیسے کہ اس میں تھے. تو مضارع جو ہے اخف بھی مختلف جو ہیں، مضارع کی 3 کیٹیگریز ہیں جیسے اوپر ہم نے کیے ہیں کہ مضارع کی 3 کیٹیگریز ہم نے ایک تو منصوب کر دی تھی، دوسرا ہم نے نون اعرابی گرا دیے تھے اور تیسری کیٹیگری جو تھی نون جمع مؤنث کی ایز اٹ از چھوڑ دی تھی. یہ بھی بالکل اسی طرح سے لیکن تھوڑی سی چینجنگز ہیں، اور وہ کیا ہے، ہمارے پاس لم جو ہے حرف لم کے بھی اپنے کوئی الگ سے معنی نہیں ہوتے، لیکن فعل مضارع پر جب یہ داخل ہو جائے تو 2 طرح کی معنوی تبدیلی کر دیتا ہے. جہاں پہ ہمارے پاس صیغے میں تبدیلی کیا کرتا ہے کہ ان کی جتنے 5 صیغوں پر پیش آ رہی تھی ضمہ تھی ان کو مجزوم کر دے گا، جزم دے دے گا، لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل. باقی جو 7 صیغے نون اعرابی والے تھے ان میں لم یفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا، لم یفعلو، لم تفعلو، لم تفعلی. ٹھیک ہے جی، یہ سارے نون والے صیغوں کو ہم نے، اور لم یفعلنا، لم تفعلنا، یہ تیسری کیٹیگری جو تھی ایز اٹ از اس کو باقی چھوڑ دیں گے. اب 2 جو ہمارے پاس یہ معنوی تبدیلی کرتے ہیں یعنی ترجمہ میں جو چینجنگز آتی ہے مضارع کا، جو کہ معنی تھا یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، ایک مذکر، ہم اس میں کیا کر دیں گے، لم جو ہے کیا اس کا افیکٹ ہوتا ہے، اس میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے اور مضارع کے معنی کو ماضی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. لن نے کیا کیا، فیوچر کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا، اور لم جب لگتا ہے تو ماضی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. جیسے ہمارے پاس یفعلو کا معنی تھا وہ کرتا ہے یا کرے گا، ایک مذکر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جب جیسے ہی لم لگ جاتا ہے مضارع معروف کے اوپر تو وہ معنی چینج کر دیتا ہے کہ اس نے کیا ہی نہیں. ماضی کا معنی ہم کرتے ہیں نا یفعلو کا، جب ہم فعلا کرتے ہیں، جیسے فعلا ہوتا ہے ماضی میں، فعلا کیا اس ایک نے، مذکر نے کیا اس ایک مذکر نے، وہی معنی ہم کر دیں گے اور ساتھ میں ہم نفی، زوردار نفی کر دیں گے کہ اس نے کیا ہی نہیں. یہ ہم مضارع کا جو کرتا ہے کرے گا والا معنی تھا وہ اب ختم، وہ سکپ ہو جائے گا، بالکل وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ ہم اس کا معنی ماضی میں کر دیں گے، ماضی کے ساتھ مخصوص کر دیں گے اور ساتھ میں کیا زوردار نفی بھی پیدا کر دیں گے. تو یہ ہمارا بہت ہی آسان طریقہ تھا ہمارا فعل مضارع معروف کے اوپر. اب اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ مضارع معروف سے مجہول ہم نے کیسے بنانا ہے. مجہول کے اب ہم گردان کرتے ہیں. پہلے تو ہمارے پاس یفعلو ہے،
ٹھیک ہے، مضارع معروف. اس سے ذرا آپ کنورٹ کریں. معروف سے مجہول بنانے کا طریقہ کیا تھا ہمارے پاس قاعدہ کہ مضارع معروف کا فا کلمہ جو ہے اس کو ضمہ دے دیں اور عین کلمہ پر ہمیشہ فتحہ آئے گی. ٹھیک ہے، بس یہ دو چینجنگز ہوتی ہیں. ہمیں وزن دے دیا ہے عربی گرامر والوں نے، آسان طریقہ ہے. ویسے معروف میں تو ہمارے پاس 3 وزن ہوتے ہیں، یفعل بھی آیا ہے، یفعلو بھی آیا ہے اور یفعلو بھی آیا ہے. لیکن مجہول میں ہمارے پاس صرف اور صرف ایک وزن ہے پوری گردان کے لیے. آپ نے اسی طرح سے یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، تفعلنا، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، تفعلو. آگے جو آخری 2 ہیں پھر وہ افعلو اور نفعلو. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے واحد اور جمع متکلم کے ہو گئے. اب اس کے اوپر ہم پہلے لن داخل کریں گے. معنی آپ نے یاد رکھنا ہے، معنوی تبدیلی کیا ہے؟ ایک تو زوردار نفی کی تاکید ہوگی، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہوگا؟ صرف فیوچر کے لیے ہو جائے گا. اب یفعلو کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ ہرگز ہمارے پاس یفعلو کا معنی پہلے آ جاتا ہے نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جائے گا. یفعلو کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جائے گا. جیسے ینصرو ہے، نہیں مدد کیا جاتا، مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا جائے گا. اب جب ہم اس پر لن داخل کر دیں گے تو ہمارا معنی جو ہے وہ زوردار نفی میں ہو جائے گا، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ لن داخل کر دیجئے اور دوسرا ایفیکٹ یفعلو پہ کیا کرنا ہے؟ جیسے لن ادھر ٹچ ہو گیا سٹارٹ میں، آخر میں کیا ہو جائے گا؟ ضمہ جو ہے وہ زبر سے، نصب سے چینج ہو جائے گی. اس کو ذرا چینج کیجئے. لن یفعل، لن یفعلا، جتنے نون اعرابی والے اب صیغے آ رہے ہیں ہم سب ان کو گرا دیں گے. اسی طرح سے لن یفعلو، لن تفعل، لن تفعلا، لن یفعلنا. یہ جمع مؤنث تھا، اس کا نون سکپ نہیں ہو سکتا، یہ ایز اٹ از رہے گا. آگے ہمارے پاس حاضر کے 6 صیغے ہیں. لن تفعل، لن تفعلا، لن تفعلو، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلنا، لن افعل، لن نفعلا. اب ذرا اس کے معنی پہ غور کیجئے. ایک تو ہم نے تاکید کر دینی ہے نفی کی، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں لگا دیں. اور دوسرا ہم نے کیا معنی کیا تھا؟ کیا جائے گا. کیا جاتا ہے والا معنی سکپ ہو جائے گا، بس کیا جائے گا. ٹھیک ہے، فیوچر کے ساتھ. ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مذکر، ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ 2 مذکر، ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ سب مذکر. ہرگز نہیں کی جائے گی وہ ایک مؤنث، ہرگز نہیں کی جائیں گی وہ 2 مؤنث، ہرگز نہیں کی جائیں گی وہ سب مؤنث. ہرگز نہیں. اب حاضر کے 6 صیغے ہیں. ہرگز نہیں کیا جائے گا تو ایک مذکر، ہرگز نہیں کیے جاؤ گے تم 2 مذکر، ہرگز نہیں کیے جاؤ گے تم سب مذکر. پھر اسی طرح سے مؤنث کے لیے آ جائے گا. لن تفعلی سے ہرگز نہیں کی جائے گی تو ایک مؤنث، ہرگز نہیں کی جاؤ گی تم 2 مؤنث، ہرگز نہیں کی جاؤ گی تم سب مؤنث. پھر متکلم کے 2 صیغے واحد کا بھی اور مثنیٰ جمع کا بھی ہو جائے گا. ہرگز نہیں کیا جاؤں گا یا جاؤں گی میں ایک مذکر یا میں ایک مؤنث، اور جمع کا مثنیٰ اور جمع دونوں کے لیے جمع متکلم آتا ہے. ہرگز نہیں کیے جائیں گے ہم 2 مذکر یا مؤنث، ہم سب مذکر یا مؤنث. الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا فعل مضارع مجہول کی گردان اور اس پر نفی تاکید بلند در فعل مضارع مجہول، یہ ہم نے اس کی گردان کی. اور اس کے ساتھ ہی ہم نفی جہت بلم کی بھی گردان کرتے ہیں، وہی یفعلو ہے. اب آپ نے اس کو یفعلو کو جزم دے دینی ہے. پہلے ہم نے نصب دی ہے، اب آپ نے جزم دے دینی ہے. اور معنوی تبدیلی کیا ہوگی؟ وہی نفی کی ہے لیکن نفی ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس یفعلو سے ہی گردان ہے پوری. یہاں پہ ہم داخل کرتے ہیں اس کے سٹارٹ میں جیسے ہی ہم لم لگا دیں گے، لم کا فعل مضارع معروف پر ایفیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا آخر مجزوم ہو جائے گا. جزم لگا دیجئے. لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلو، لم تفعلی،
लम तुफ़अला, लम तुफ़अलना, लम उफ़अल और लम नुफ़अल। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमने लम जो है दाखिल कर दिया फ़ेल मुज़ारे मजहूल के ऊपर। अब हम इसकी मानवी तब्दीली देख लेते हैं कि कैसे होगी। जब हम माजी का मजहूल का सीगा बनाते हैं, उसका हम माना क्या करते हैं? ज़ुरिबा। ज़ुरिबा है तो ज़ुरिबा से हम माना करते हैं कि मारा गया। ठीक है, इसी तरह से फ़ुइला, किया गया। तो लम युफ़अल का माना अब हम वही माजी वाला कर देंगे और उसके साथ नफ़ी कर देंगे। नहीं किया गया वो एक मुज़क्कर, नहीं किए गए वो दो मुज़क्कर, नहीं किए गए वो सब मुज़क्कर, नहीं की गई वो एक मुअन्नस, नहीं की गई वो दो मुअन्नस, नहीं की गई वो सब मुअन्नस। हाजिर के 6 सिगे करेंगे। नहीं किया गया तू एक मुज़क्कर, नहीं किए गए तुम दो मुज़क्कर, नहीं किए गए तुम सब मुज़क्कर, नहीं की गई तुम एक मुअन्नस। तुम भी कह सकते हैं, तू भी वाहिद का सीगा है, आप पहचान के लिए तू कह सकते हैं। नहीं की गई तुम दो मुअन्नस, नहीं की गई तुम सब मुअन्नस। इसी तरह से फिर हमारे पास मुतकल्लिम के आ जाएंगे। नहीं किया गया मैं एक मुज़क्कर या मुअन्नस, और जमा का होगा नहीं किए गए हम दो मुअन्नस मुज़क्कर दोनों, और सब के लिए भी यही होगा, सब मुज़क्कर या मुअन्नस। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही आसान हमारा आज का कायदा था। वही अपने फ़ेल मुज़ारे मारूफ के ऊपर लन, नफ़ी, ताकीद कर चुके हैं आप, और नफ़ी, जहद, बलम भी कर चुके हैं। इसकी गर्दानें उसी को आपने मजहूल में कन्वर्ट किया। अब माना सिर्फ आपने ये देखना है कि आपने फ्यूचर में करना है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर का भी माना किया जाएगा, हरगिज नहीं किया जाएगा। लन लगने से और लम लगने से क्या हो जाएगा? माजी का माना मखसूस करते हुए माजी मजहूल का माना हम इसका कर लेंगे। और एराबी तब्दीली क्या होगी? लन लगने से सिर्फ नसब हो जाएगी मुजारे के आखिर पर, और वही जैसे मारूफ में आपने किया था, और मजहूल पर आपका वही जज़म आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये था हमारा आज का कायदा। अब हम इसको किसी गर्दान में कन्वर्ट करते हैं, किसी एक लफ्ज़ के साथ आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसके पर चार्ट के ऊपर भी प्रैक्टिस करवा देती हूँ। कोई एक लफ्ज़ आप कर लें। अब हम कर लेते हैं, ज़रबुन से कर लेते हैं। ठीक है, ज़रबुन का माना है मारना। ज़रबुन से, ज़रबुन का माना है मारना। तो अब हम इससे पहले अब माजी की गर्दान देखते हैं। दराबा, दराबा मारा उस एक मुज़क्कर ने, यही माना है ना इसका। ठीक है, आगे हम इसे मुजारे बनाते हैं। यज़रिबु, मारता है या मारेगा वो एक मुज़क्कर, ये माना कन्वर्ट हो जाता है। अब लन ने क्या किया? मारता है या मारेगा का माना बिल्कुल नफी ताकीद कर देनी है, और उसको बिल्कुल उसके साथ लगा देना है फ्यूचर के माना के साथ, उसका कोई माना चेंज नहीं होगा। तो हम क्या कर लेंगे? लई, लई यजरिबा, जैसे लन लगा, यजरिबू का क्या हुआ? जो आखिर जमा थी, पेश थी, वो स्किप होके वहां पे जबर लग गई। चलिए अब इससे पूरी गर्दान जरा करते हैं। लई यजरिबा का माना क्या हो जाएगा? हरगिज नहीं मारेगा वो एक मुज़क्कर। इसी तरह से अब हम पूरी गर्दान कर लेते हैं। लई यजरिबा, लई यजरिबा, लई यजरिबू, लन तजरिबा, लन तजरिबा, लन तजरिबू। ठीक है, जो एराबी नून है वो हमारे पास गिर जाएंगे। जमा मुन्नस का हमारे पास आ जाएगा लई यजरिबना। फिर हाजिर के 6 सीखे हैं। लन तजरिबा, लन तजरिबा, लन तजरिबू, लन तजरिबी, लन तजरिबा, लन तजरिबना, लन अजरिबू, लन अजरिबा, लन नजरिबा। ठीक है, मंसूब है ना हमारे पास, लन अजरिबा, लन नजरिबा। इसी पर लन को अब हम ज़रबुन के ऊपर ही हम करते हैं, या ज़रिबू के ऊपर ही मजहूल का कायदा बनाते हैं। लई युजरिबा हो जाएगा। क्या कायदा इसका? मेन रूल हमारे पास क्या बताया गया है? जब हमारे पास मजहूल बनाएंगे तो हम इसका आइन कलमा हमेशा हमेशा मंसूब रखेंगे। फा कलमा जो है, यानी जो फा कलमा हमारे पास साकिन था, उससे पीछे जो हमारे पास सलामते मुजारे है उसको मजमूम करना है और आइन कलमा को मंसूब करना है। बस ये दो बातें आपने मजहूल में याद रखनी है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एक था यजरिबा और एक युजरबू। यहाँ पे हमारे पास लन लग गया। अब हम मजहूल की गर्दान इसके साथ करेंगे, लई युजरबा। ठीक हो गया।
آگے پوری گردان اسی طرح سے آ جائے گی، لن یضربا، لن یضربو، لن تضربا، لن تضربا، لن یضربنا، لن تضربا، لن تضربا، لن تضربو، لن تضربی، لن تضربا، لن تضربنا، لن اضربا، لن نضربا۔ معنوی تبدیلی کیا ہو جائے گی؟ ہمارے پاس ضربن، ہمارے پاس مانا تھا یضربو سے، یضربو سے ہمارے پاس مانا تھا یضربو مارتا ہے یا مارے گا، ہم اس کا معنی کنورٹ کرتے ہیں لن یضربو میں، لن یضربا میں، سوری، ہرگز نہیں مارا جاتا، ہرگز نہیں مارا جائے گا، یہ جاتا والا معنی ہمارا ختم ہو جائے گا، ہرگز نہیں مارا جائے گا وہ ایک مذکر، ہرگز نہیں مارے جائیں گے وہ دو مذکر، ہرگز نہیں مارے جائیں گے وہ سب مذکر، ہرگز نہیں ماری جائے گی وہ ایک مؤنث، ہرگز نہیں ماری جائے گی وہ دو مؤنث، ہرگز نہیں ماری جائیں گی وہ سب مؤنث، ہرگز نہیں مارا جائے گا تو ایک مذکر، ہرگز نہیں مارے جاؤ گے تم دو مذکر، ہرگز نہیں مارے جاؤ گے تم سب مذکر۔ اسی طرح سے مؤنث کے ہرگز نہیں ماری جائے گی تو ایک مؤنث، ہرگز نہیں ماری جاؤ گی تم دو مؤنث، ہرگز نہیں ماری جاؤ گی تم سب مؤنث۔ اور پھر متکلم کے ہرگز نہیں مارا جاؤں گا میں ایک مذکر یا مؤنث، ہرگز نہیں مارے جائیں گے ہم دو مذکر و مؤنث یا سب مذکر و مؤنث۔ معنی میں آپ نے تبدیلی دیکھی، مجہول میں کیا آئی ہے؟ صرف جائیں گے، جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی پہ اب ہم مجہول میں کنورٹ کرتے ہیں، لم کی گردان ضربن سے ہی کرتے ہیں۔ ضربن میں ہم نے ضربہ کا معنی کیا تھا مارا اسے ایک مرد نے، مارا اسے ایک مذکر نے، مارا اسے ایک مؤنث نے، اسی سے پوری گردان ہم نے کر لی تھی۔ اور پھر ہمارے پاس مجہول کی گردان کیا ہے؟ دوری پر سے مارا گیا وہ ایک مذکر۔ اب یہ مارا گیا والا معنی یاد رکھیے گا، اس کے شروع میں نہیں لگا دینی ہے، اور نہیں کی آپ نے تاکید بھی کرنی ہے ساتھ میں، کیونکہ نفی جہت بلم ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ نفی کی یعنی زوردار نفی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، اس کو زوردار نفی کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے، اور ساتھ میں کیا کرتا ہے کہ ماضی کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ اب یہ مارا گیا دوری پر تھا ہمارے پاس جو معنی، وہی ہم کریں گے لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب۔ معنوی تبدیلی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی؟ ماضی کے ساتھ مخصوص ہوگا اور زوردار نفی بھی ہوگی، تو ہم کیسے کریں گے اس کو؟ نہیں کیا گیا وہ ایک مذکر، جیسے ہم نے یفعل کا معنی کیا تھا وہی آپ کر دیجئے مارا کا، ٹھیک ہے۔ نہیں مارا گیا وہ ایک مذکر، نہیں مارے گئے وہ دو مذکر، نہیں مارے گئے وہ سب مذکر، نہیں ماری گئی وہ ایک مؤنث، نہیں ماری گئیں وہ دو مؤنث، نہیں ماری گئیں وہ سب مؤنث، نہیں ماری گئی، نہیں مارا گیا تو ایک مذکر، نہیں مارے گئے تم دو مذکر، نہیں مارے گئے تم سب مذکر۔ اور پھر مؤنث کے صیغے، تم نہیں ماری گئی تو ایک مؤنث، نہیں ماری گئی تم دو مؤنث، نہیں ماری گئی تم سب مؤنث، نہیں مارا گیا یا ماری گئی میں ایک مذکر یا مؤنث، نہیں مارے گئے ہم دو مذکر یا مؤنث، یا ہم سب مذکر و مؤنث۔ الحمدللہ جی، یہ تھی ہماری آج کی گردان نفی تاکید بلند اور نفی جہت بلند کی گردان در فعل مضارع مجہول۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مزید سمجھنے میں آسانی فرمائے اور ہماری شرح صدر فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ جو ہے قرآن مجید سے دیکھ کر اس کی آپ پریکٹس کر لیجئے گا، اور پھر اس کے ایک ایک لفظ جو کوئی آپ کے سامنے آئے اس ایک لفظ سے پوری گردان بنانے کی کوشش کریں، اور یہ 14 صیغے جو ہیں معروف سے بھی مجہول سے بھی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہفتے کی پریکٹس آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ آپ قرآن مجید میں جہاں کہیں دیکھیں گے نفی تاکید بلند اور نفی جہت بلند، تو آپ اس کی پوری گردان یعنی کہ 14 صیغے بھی آپ معروف اور مجہول کے لگائیں تو کدھر بات جاتی ہے، ماشاءاللہ سے آپ قرآن مجید کی کتنی ترجمہ جو ہے وہ خود آیات کا کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔